والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله والمجد كله والثناء كله، أهل الثناء والحمد خير ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم اجعل أزكى صلواتك وأتم تسليماتك على هذا النبي الكريم ذو الخلق العظيم والمقام الفخيم، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حيث إننا بالقرب من أولياء الله تبارك وتعالى أحياء في قبورهم، آل النووي الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا إلى يوم الدين، ومن حضر في هذا المجلس الطيب المبارك من السادة الأعلام الكرام، سيد الشيخ نصر الله حفظه الله، وسيد الشيخ عبد الله، وسيد الشيخ خير الدين، وسيد الشيخ عبد الكريم، وسيد الشيخ عبد اللطيف حفظه الله، وسيد الشيخ سأنسى يعني من جاءنا من ماليزيا حفظه الله، الأخ الكريم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبه بالحق وهو خير الفاتحين، والأستاذ الشيخ آجون حفظه الله من بوغور، وكل من حضر في هذا المجلس الطيب المبارك. ونخص بالذكر أيها السادة شيخنا ومربي روحنا العالم الفقيه الداعية إلى الله سيدي الشيخ رحيم الدين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلينا في هذا المجلس الكريم سالما غانما يا رب العالمين. نعم سيدي. Beliau mengawali pengajian pada malam hari ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau sampaikan 2 kali pujian. Kemudian dilanjutkan dengan bersolawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengajak kita untuk senantiasa bersyukur karena diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul dengan para aulia yang jangankan mereka masih hidup, mereka telah meninggal dunia, hakikatnya di alam barzakh mereka hidup. Setelah itu kemudian beliau menyampaikan beberapa penghormatan kepada nama-nama yang telah disampaikan, dan teristimewa kepada guru kita bersama, murabbi kita bersama, Sayyidi Syekh Rahimuddin Nawawi. Mudah-mudahan beliau dikembalikan bersama kita dalam keadaan beruntung dan selamat. Wa Sayyidi Syekh Zaki hafizahullah alladhi ja'a min Malaysia. Ahyanan al-qurbu hijab ya Sayyidi, min shiddat qurbi minka nasitu ismak. Allah yahfazak ya Rabbi, barik fik. Kemudian beliau juga meminta maaf karena tadi sempat lupa untuk menyebut nama Sayyidi Zaki dari Malaysia karena kedekatan itu terkadang menjadi penghalang. Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin bisabab al-qurb ya Sayyidi. Na'am, insyaallah. La haula wala. Kemudian beliau menyampaikan satu bait dari qasidah burdah, qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadi wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Bahwa terkadang mata mengingkari terangnya matahari. Itu bukan karena matahari tidak bersinar terang, tapi karena mata itu yang berpenyakit, ada beleknya kata orang Jawa. Sebagaimana juga mulut mengingkari rasanya air, bukan karena air itu tidak ada rasanya, tapi karena mulut itu sedang sakit. Jadi terkadang dekat itu menjadi hijab dan penghalang. Sya'allahu ayyuhas sadah anni أخدم في هذا المجلس الكريم خادما بين أيديكم مطواعا لسيد الشيخ رحيم حفظه الله تعالى ورعاه، وخادما أمينا
على هذا العلم الشريف الذي ضاع من بين المسلمين من زمن بعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سيد الشيخ رحيم مجددا لهذه الأمة الإسلامية لهذا العلم المبارك. Kemudian beliau menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki beliau untuk berkhidmah di majelis ini sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan beliau kepada guru mulia Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, dan beliau merasa senang sekali bisa berkhidmah, khususnya khidmah terhadap ilmu-ilmu para sufi, dan beliau berharap mudah-mudahan guru kita Syekh Rahimuddin dijadikan Allah sebagai mujaddid umat, khususnya dalam ilmu tasawuf dan ilmu tariqah. وهذا المجلس الثاني أيها الأحبة من هذا الكتاب أيها الولد، وأقف وقفة على غلاف هذا الكتاب، وأريد أن أفتح عقول الأحبة على شيء ينبغي أن يتنبهوا له. Kemudian pada malam hari ini kita akan mengkaji kitab dengan judul Risalah Ayyuhal Walad. Namun sebelum kita lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kepada satu hal yang kadang kita lupa berkenaan dengan cover daripada kitab ini. في الغلاف أيها السادة كما ترون، ولا أفتري على أحد الكذب، أيها الولد للإمام الغزالي لمؤلف مجهول. Allah. يعني أنا أتحير، منذ كنا صغار، كان عمري لا أزال في 16 من عمري، وأنا الآن يعني قربت من 50 47 سنة. أنا الآن 47 سيدي، يعني سنتين ثلاثة أصبح 50 سنة. كان عمري 16 سنة لما قرأت هذا الكتاب على أشياخي رضي الله تعالى عنهم ويمتدحون الإمام الغزالي مدحا موفقا، ثم يأتي إنسان لا ندري من هو هذا، لا ندري حقيقة من هو، يكتب لمؤلف مجهول. أين الرقابة العلمية أيها السادة؟ أين الأمانة بين يدي الله غدا إذا وقفتم يا من كتبتم؟ ماذا تقولون لحضرة الرب تبارك وتعالى؟ Ada sebuah tulisan yang sangat menggelitik di cover kitab ini, bahwa Ayyuhal Walad karya Imam Ghazali, tapi di bawahnya itu tertulis li muallifin majhul, bahwa pengarang kitab ini tidak diketahui. Beliau menyatakan dan menyampaikan bahwa sejak usia 16 tahun beliau telah membaca kitab ini, mengkaji kitab ini kepada guru-guru beliau, dan semuanya itu memuji Imam Ghazali sesuai dengan kiprah beliau, perjuangan beliau. Akan tetapi kemudian beliau betapa kagetnya sekarang menemukan tulisan seperti ini, bahwa Ayyuhal Walad adalah salah satu kitab yang masyhur, ditulis oleh Imam Ghazali atas permintaan salah satu muridnya, tapi kemudian di situ dikatakan li muallifin majhul, pengarangnya tidak dikenal. Siapa di antara kita yang tidak kenal Imam Ghazali? Ini yang menulis ini, bagaimana dia nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. واكتبوا، أنا لا أريد أن ألفظ اسم هذا، لا أريد أن ألفظ اسمه حتى ما يكون ترويج له. اكتبوه على جوجل، إذا خرج سأعطيكم ملايين الدولارات إذا خرج اسم هذا الإنسان. Dan beliau tidak mau menyebutkan nama yang telah menuliskan kitab ini, karena sekali disebut nanti justru malah akan menguntungkan dia, menghasilkan banyak dolar. إن شاء الله سيدي الشيخ حضار يحذف هذه المقدمة لأنها لا علاقة لها بالدرس يا سيدي. نعم. أيها الأحبة، رضي الله تعالى عن الإمام الغزالي حيث وصلت إلى قوله يخاطب مريده يقول أيها الولد. قد لا يكون أيها السادة في الحقيقة هو ولد، ليس من الشرط أن يكون ولدا المخاطب، ولكن من باب التربية والتأديب. Menarik bahwa Imam Ghazali mengawali kitab ini dengan kalimat Ayyuhal Walad, padahal yang diomongi oleh beliau bukan anaknya. Akan tetapi beliau menyampaikan kalimat Ayyuhal Walad tidak harus kepada anaknya langsung. Ini bagian daripada at-tarbiyah dan ta'dib. فكلنا أيها السادة أطفال في حجر الحق سبحانه وتعالى. Nah, kita semua adalah anak-anak kecil di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. كلنا صغار في طريق أهل الله رضي الله عنهم.
Kita adalah anak-anak kecil di jalan para ahli Allah, para kekasih Allah. ولو وضعنا ميزانا حقيقيا وضعنا أنفسنا في كفة وأولئك الذين رحلوا وسلكوا إلى الله حقيقة في كفة أخرى ماذا نعدل بين أيديهم رضي الله عنهم. Seandainya kita berada dalam satu piringan timbangan, kemudian mereka para aulia yang telah menempuh jalan menuju Allah berada di piringan timbangan yang lain, maka bagaimana mungkin kita bisa mengimbangi mereka? إن أخطر شيء في هذا الطريق أيها السادة الأنا. Sesungguhnya yang paling berbahaya di jalan ini adalah aku. وقد يتربى المريد عند شيخه أكثر من 20 سنة ولم يتخلص من الأنا. Terkadang seorang murid duduk belajar mengaji di hadapan gurunya lebih dari 20 tahun, akan tapi dia tidak bisa selamat dari penyakit ana. وما أعظم المجاز في اللغة وما أعظم المجاز عند أهل الله رضي الله عنهم. Betapa agungnya majaz dalam bahasa, betapa agungnya majaz menurut para ahli Allah. أيها الولد أيها الولد نعم نحن نستحق أيها السادة هذه الكلمة من مولانا الإمام الغزالي. Betul sekali, kita adalah berhak sekali untuk menyandang kata anak, dan kita betul-betul membutuhkan panggilan anak dari seorang Imam Ghazali. أيها الولد النصيحة سهلة والمشكل قبولها. لماذا يا مولانا الإمام الغزالي هنالك مشكلة في قبول هذه النصيحة؟ قال لأنها في مذاق متبعي الهوى مرة. Kemudian beliau mengatakan bahwa nasihat itu mudah, yang sulit adalah menerima nasihat. Kemudian beliau melanjutkan, kenapa kita sulit menerima nasihat? Karena menerima nasihat dalam pandangan orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya itu terasa pahit. إذا قلنا لمريد ما تعال أيها المريد أنت عندك المشكلة كذا وكذا وكذا، هذه النصيحة لهذا المريد في ذوقه الباطني مرة صعبة. لذلك جميع أهل الله في هذا العصر الذي وصلنا إليه يربون بالحب، لا يغضبون على المريد. لماذا لا يغضب على المريد؟ إذا غضبت عليه سيترك المجلس ويهرب. فأنا الأولى بي أن أربيه بالحب لا أربيه بالغضب. إلا اللهم أناس كتب الله تبارك وتعالى لهم الصدق والرسوخ، رسوخ القدم في هذا الطريق من المريدين، لو غضب الشيخ عليهم ولو شد الأذن وشدد عليهم ثابتون، لأنهم أيها السادة يعلمون علم اليقين أن هذا مصلحة لقلوبهم وبواطنهم، ولكن في الأعم الأغلب يربون بالحب. Itulah kenapa bahwa menerima nasihat itu karena pahit. Para sufi, para murabbi mendidik murid-muridnya dengan cinta dan kasih. Karena seandainya mereka dididik dengan keras, tentu mereka akan lari. Kalau mereka lari, maka dari mana mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu ketika mereka meninggalkan majlis, maka status mereka menjadi mahrum, terhalang dari fuyudat, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa para murabbi mendidik murid-muridnya dengan cinta dan kasih. Kecuali beberapa gelintir murid yang memang mereka telah meyakini betul apa yang disampaikan oleh gurunya, arahan yang disampaikan oleh gurunya itu adalah untuk kemaslahatan hati dan batinnya. Maka jangankan mereka lari, mereka diperlakukan dengan keras, dijewer telinganya, diomong dengan keras, mereka akan tetap sabit. Kenapa? Karena mereka telah memiliki as-sidq, kesungguhan, warusukhul qadam, dan kemantapan kaki. واسألوا أيها السادة من جربوا حقيقة التربية مع شيوخهم عندما كان يغضب الشيخ على واحد منا من دون سبب، نحن ما فعلنا شيء، يغضب علينا الشيخ. لماذا؟ لأنه يريد أن يربي فلان عن طريقنا نحن. Terkadang di dalam dunia tarbiyah juga kita menemukan ada seorang guru yang tanpa sebab marah kepada salah satu muridnya. Ini semua dilakukan adalah dalam rangka untuk mendidik murid yang lain. يعني هذا يقال له في العربية الكلام لك يا كنة اسمعي يا جارة. الكلام لك يا كنة. الكنة هي زوجة الابن،
فالحماية، ماذا الحماية عندكم؟ يعني أم الزوج اسمها حماية، تخاطب كنتها، هي لا تريد كنتها حقيقة، كنتها ما فعلت شيء، ولكن من أجل الأشجار التي زارتهم في هذا البيت تسمع هذا الكلام. عرفتم أستاذ؟ نعم. يعني كله هذا أيها السادة من أجل حقيقة التربية. قد لا يكون، هلأ أنا سأمثل مع سيدي الشيخ عبد الكريم، يا شيخ عبد الكريم أنت اليوم أخطأت خطأ كبيرا، قد لا يكون هو ما له علاقة في هذا الموضوع أبدا، واحد من المريدين حقيقة أخطأ خطأ كبيرا، فأنا لا أستطيع أن أوجه له الكلام مباشرة، أخاف على قلبه. من الذي يتحمل المصيبة كلها؟ سيدي الشيخ عبد الكريم، وهم ليس له علاقة بكل هذا الموضوع. هذه طرق التربية من أشياخنا رضي الله تعالى عنهم. Jadi kadang seorang guru dalam dunia tarbiyah pendidikan itu yang melakukan kesalahan adalah murid yang lain, akan tetapi yang ditegur dan disalahkan itu murid yang betul-betul memiliki hati yang sudah kuat, memiliki jiwa yang sudah matang. Kenapa? Karena ketika ditimpakan kepada murid yang salah itu justru akan menimbulkan kemafsadatan. فالنصيحة سهلة، أي إنسان يستطيع أن يقدم النصائح للغير، ولكن هذا الغير هل يستطيع أن يتقبل تلك النصيحة؟ Setiap orang mampu memberikan nasihat, akan tetapi apakah yang diberi nasihat itu mampu untuk menerimanya dan lega untuk menerimanya? هذا زمان لا أريده سيدي، خليني حر يعني سوف يعني نعم. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول، ماذا سيفعل الشيخ؟ لا 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 يستحيل سيدي، لا الله يرضى عليك. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: من نصح أخاه سرا فقد زانه، ومن نصح أخاه علانية فقد شانه، ومن ترك هذا وهذا فقد خانه. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pernah menyampaikan, barang siapa yang menasihati seseorang secara rahasia, hanya berdua, maka dia telah menghiasi orang tersebut. Namun barang siapa yang memberikan nasihat kepada orang lain di keramaian, maka dia telah mencelanya, dia telah berbuat buruk kepadanya. Dan barang siapa yang mengabaikan ini dan ini, artinya tidak memberikan nasihat sama sekali, maka dia telah berkhianat. Wa sayyiduna ar-rasulul a'zam sallallahu alaihi wasallam yaqulu lana ad-dinun nasiha. سادتنا شراح الحديث يقولون بمعنى عماد الدين النصيحة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan bahwa ad-din an-nasihah, agama adalah nasihat. Kemudian ulama-ulama pensyarah hadis itu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ad-din an-nasihah adalah bahwa tiangnya agama adalah nasihat. Wallahu tabaraka wa ta'ala أقسم سبحانه وتعالى بالعصر، والعصر هنا يعني مطلق الزمن، ولله أن يقسم بما شاء وبأي شيء شاء، لأنه الرب لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقسم بالعصر لمقصد. في ختام هذه السورة الشريفة يقول ربنا تبارك وتعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أولئك هم المؤمنون حقا عند الله تبارك وتعالى، الذين كانوا يتواصون في هذه الحياة الدنيا وينصحون بعضهم بعضا ولا يغشون بعضهم بعضا. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah wal 'asr. Yang dimaksud dengan al-'asr di sini adalah mutlaquz zaman. Artinya Allah bersumpah demi zaman, tidak menentukan zaman yang mana. Dan Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan punya hak untuk bersumpah dengan apapun. Sedangkan kita hanya boleh bersumpah dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala.
Di akhir surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bahwa manusia yang tidak merugi di antara syaratnya adalah dia yang senantiasa berpesan dengan kebaikan dan saling berpesan dengan kesabaran. Tidak menipu satu dengan yang lain, saling memberikan nasihat dalam kehidupan dunia ini. Maka dia adalah al-mu'minuna haqqa, orang mukmin yang sesungguhnya. وفي إشارة القول في هذه الآية الشريفة وتواصوا بالحق. من هو الحق أيها السادة؟ الله أحق الحق ينبغي أن تتواصى به. نعم. Di dalam surat ini Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi, saling berwasiat, saling berpesan dengan al-haq. Dan yang paling hak dari yang hak tiada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud wa tawassaw bil haq adalah saling berpesan untuk senantiasa menuju Allah Subhanahu wa taala. Ay tawasaw bi dzikrihi wa syukrihi wa amaru al-akhirin bis sabri ala dzikrihi wa syukrihi. Yakni saling berpesan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling berpesan agar sabar di dalam berzikir dan bersyukur kepada Allah. Idzan an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha. Kullu wahidin minna ayyuha as-sada fi batinihi mushkilah fima bainahu wa bain Allah tabaraka wa ta'ala تحتاج إلى تربية وتزكية وتصفية وتخلية حتى يصل إلى التحلية كل واحد منا. Masing-masing dari kita semua, disadari atau tidak, mau ngaku atau tidak, di dalam hatinya, di dalam batinnya ada muskilah, ada problem antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang butuh untuk ditarbiyah, butuh untuk ditazkiyah, butuh untuk dibersihkan sampai kemudian layak untuk ditahliyah dan dihias. Mushkilah min mashalikil as-suluki ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anta ayyuhal 'abdu, ayyuhal muridu, ayyuhal muslimu, ayyuhal mu'minu, sammi nafsaka ma syi'ta, anta adra madha yujad fi batinik. Bal al-insanu 'ala nafsihi basira walau alqa ma'adhirah. Apapun nama yang kalian sematkan pada diri kalian, apakah mukmin, apakah abid, apakah murid, atau apapun itu, bahwa kalianlah yang paling tahu bahwa di dalam batin kalian ada problem apa, di dalam batin kalian ada penyakit apa, di dalam batin kalian ada virus apa. Bisa jadi mulut kalian beralasan untuk menutupi, akan tetapi kita tidak bisa, diri kita tidak bisa menutupi. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. أيها السادة الكرام، الشيخ يجتهد على المريد في هذه التربية، ولكن يعني يجتهد 20%، 60% ينبغي أن يكون الأمر منك أنت حتى تستطيع أن ترتقي في طريق أهل الله وفي مقامات ومنازل أهل الله. مهما اجتهد الشيخ أيها الأحبة لوحده قد يجمع مريدين كثر، أحيانا يصل 500 مريد، 1000 مريد. الشيخ لوحده أيها الأحبة. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نصيب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة. ماذا قال له النبي؟ هل دعا له يا رب اجعل فلان من أهل الجنة معي؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وهو القادر على ذلك. قال أعني من نفسك بكثرة السجود. والشيخ أيها السادة، الشيخ المربي يتعب سنة وسنتين و10 سنوات و20 سنة على هذا المريد. أيها المريد أعن شيخك على نفسك في تربيتها وتزكيتها، وإلا سيكون النفع إلى قلبك قليل وأنت بطيء في السلوك إلى الله تبارك وتعالى. Perjalanan seorang murid menuju Allah Subhanahu wa taala itu tidak 100% ditentukan oleh gurunya. 60% itu ditentukan oleh pribadi murid itu sendiri. Bagaimana dia ketika tidak bersama dengan syekh tetap berkomitmen untuk melakukan tazkiyah, untuk melakukan takhliyah, sampai kemudian tahliyah dan seterusnya.
itu ada di tangan pribadi masing-masing murid. Kita bisa bayangkan seorang guru mungkin memiliki murid sampai 100 sampai 1000. Ini tidak mungkin kalau kemudian semua penanganannya itu dilakukan oleh guru semua. Jangankan guru, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam persoalan ini beliau telah memberikan teladan dan contoh. Datang satu ketika kepada beliau seorang laki-laki meminta kepada Nabi, "Ya Rasul, doakan aku agar aku masuk surga." Kemudian apa kata Rasul? Padahal Rasul bisa saja mendoakan, minta langsung sama Allah dan pasti permintaannya dikabulkan oleh Allah. Tapi apa kata Rasul? A'inni bikathratis sujud. Bantu aku agar permohonanmu dikabulkan oleh Allah dengan kamu sendiri memperbanyak sujud. Maka demikian seorang murid, kalau memang betul-betul ingin bisa sukses sampai kepada apa yang menjadi tujuannya, bantu guru kalian. Jangan mengandalkan guru, tapi kita sendiri harus punya al-ijtihad wal mujahadah, kesungguhan untuk menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. فالنصيحة سهلة والمشكل قبولها لأنها في مذاق متبعي الهوى مرة إذ المناهي محبوبة في قلوبهم. يعني على سبيل المثال أيها السادة، قد سافرنا مرة مع سيد الشيخ عبد الكريم إلى جوكجاك، وقدر الله أني التقيت بأحد الناس يقول أنا وكيل التلقين. أنا لا أدري هذا ما هو المصطلح في التصوف، لا أدريه، لا نعرفه وما قرأناه في الكتب ولا نعترف به أصلا. تقولون أبو مصعب متشدد في التصوف، أنا ما لي علاقة في هذا. أولا شعره والله أطول من شعر النساء. لاحظوا أيها السادة أن السنة، هلا الصوفي ينبغي أن يتبع السنة، صحيح؟ طيب السنة في هذا في تربية الشعر، كان صلى الله عليه وسلم له 3 أنواع من الشعور: جمة ولمة ووفرة. أطول شيء في شعر النبي يسمى الوفرة، يعني أنه وفر شعره لم يقطعه. قال إذا وفره وصل إلى حد كتفه صلى الله عليه وسلم، فلما يصل إلى حد الكتف كان يقطعه كله. هذه سنة. فواحد وكيل تلقين يعني شعره هكذا أولا، ثم يعني الخاتم الكبير، ولا يكتفي بواحد 2 3 لا 4 لا 5 خاتم. والله أيها الأحبة يعني كل خاتم هكذا، يعني أنا أظن سيخرج ويطير بعدين. وغير هذا أيها الأحبة أظافر طويلة جدا. اسمعوا إلى هذا الحديث، لا أدري هل سمعتموه من قبل أم لا، وهذا من شواهد السادة الشافعية، يعني أنا أنقل لكم الآن فقه. وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقطع أظافرنا وشعورنا 40، يعني كل 40 يوم. ما رأيكم بهذا الحديث أيها الأحبة؟ هذا في صحيح السنة. إذا كنت صوفي حقيقي أرني من نفسك حقيقة الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تصوف بدون شريعة أيها السادة ضلال مبين، والله ضلال أيها السادة. لا تغتروا بالقائلين ولا تستمعوا لكل من هب ودب وتكلم في التصوف أو ادعى التصوف. Kemudian bahwa nasihat itu mudah, siapapun bisa melakukan, akan tetapi yang sulit adalah menerimanya. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang senantiasa menuruti hawa nafsu itu terasa pahit, sedangkan larangan-larangan Allah itu dicintai oleh nafsu. Kemudian beliau mencontohkan betapa satu ketika beliau bersama Kiai Abdul Karim melakukan perjalanan menuju Jogja, kemudian bertemu dengan seseorang yang mengenalkan diri sebagai wakil talqin, dan beliau sendiri baru mendengar istilah wakil talqin itu. Beliau tidak pernah membaca di dalam kitab atau mendengar dari para sufi-sufi yang muktabar tentang istilah itu. Akan tapi yang lebih mengagetkan lagi, orang yang mengaku diri sebagai wakil talqin itu ternyata rambutnya itu lebih panjang daripada rambut perempuan. Padahal kalau kita membaca syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rambut beliau itu potongannya cuma 3: jummah, lummah, dan wafroh. Jadi ketika beliau memanjangkan rambut, maka itu istilahnya wafroh, dan panjangnya itu tidak lebih dari pundak. Kalau sudah lebih dari pundak, maka pasti beliau potong.
Padahal orang ketika mengaku sebagai sufi, sebagai pengamal tasawuf, pengamal thariqah, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bertasawuf tanpa mengikuti sunnah adalah kesesatan yang nyata. Nabi bukan hanya menyarankan kita, memerintahkan kita untuk memotong rambut, tapi juga untuk memotong kuku. Bahwa rambut kuku itu dipotong jangan sampai lebih dari 40 hari. Dan itu orang yang mengaku sebagai wakil talqin bukan cuma rambutnya panjang, tapi juga cincinnya besar-besar. Cincinnya nggak cuma 1, 2, 3, 4, sampai jari 5 semua cincinnya semua besar semua. Nah itu beliau juga mengira lah, ini orang ini setelah memperlihatkan cincinnya yang sampai di jari 5 itu kemudian akan terbang atau bagaimana itu. في بوغور يا سيدي برد هنا حامي حار يعني لذلك أنا الآن أعمل بشكل جيد يا سيدي. Dia sekarang sudah tinggal di Bogor dan di Bogor itu dingin, tapi kalau di sini itu hangat. نعم Panas malah. قال رحمه الله إذ المناهي محبوبة في قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي. أيها السادة، مشاكل طلاب العلم في السلوك إلى الله أعظم ب100 مرة من العامة. والله العامي سيسبقنا إلى الله قبل 100 مرة أن نخطو خطوة واحدة نحن طلاب العلم. Allah. Kemudian larangan-larangan itu dicintai oleh orang-orang yang senantiasa menuruti hawa nafsunya, terlebih ketika status dia adalah pencari ilmu. Bahwa pencari ilmu itu problemnya jauh lebih besar daripada orang awam. Bisa jadi orang awam telah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100 kali lebih cepat daripada kita yang berstatus sebagai pencari ilmu. Kita baru melangkah sekali, mereka sudah 100 langkah mendahului kita. هل تعرفون لماذا؟ لأننا نتحيل يعني بالحيلة الشرعية، نعرف كيف ندخل ونخرج ونفعل هكذا وهكذا. العامي بسيط فطري على فطرته والله سيسبقنا إلى الله. Demi Allah, kata beliau, orang awam bisa jadi akan lebih dulu, lebih cepat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita yang konon pencari ilmu. Kenapa? Apakah kalian tahu kenapa para pencari ilmu itu kalah cepat daripada orang awam? Karena orang yang mencari ilmu itu dia akan tahu bagaimana helah. Jadi apa ya istilahnya, bagaimana dia itu membuat helah, membuat rekadaya, tahu celah. Jadi misalnya ada hukum haram yang menghalalkan, tahu ulamanya. Kalau ada yang melarang, bagaimana cara yang membenarkannya, lah itu helahnya seperti apa itu tahu. Jadi mereka itu terkesan malah akhirnya mempermainkan hukum karena tahu ilmunya. Nah itu. Sedangkan orang awam itu basit, sederhana. Maka demi Allah, orang awam akan lebih dulu mencapai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kita. ولما كنا بين يدي الأشياخ رضي الله تعالى عنهم كنا نلاحظ أن الشيخ المربي يعني رجل فاضل جدا جدا، يقرب فلان من العامة، تعال يا ابني تعال اجلس جنبي، لك يا سيدي هذا فلان عالم وضعته في آخر المجلس، نعم عنده نفس أمارة بالسوء، هذا فيه شيء من التكبر، خليه يتربى هناك في آخر المجلس. Allah. ويقرب العامي والدرويش والبسيط والمتواضع. Beliau pernah menyaksikan langsung salah satu guru beliau bagaimana duduk mendekat kepada orang awam. Itu ada orang awam yang datang didekatkan duduk di sampingnya, sedangkan ada orang alim yang terkenal mungkin punya gelar apa, duduknya jauh di belakang, di depan. Sedangkan beliau malah mendekatkan orang yang awam. Ketika ditanyakan, wahai syekh, fulan itu orang yang alim, fadil, utama, hebat. No, apa kata beliau jawabannya? Ya, walaupun dia hebat akan tetapi hatinya penuh dengan nafsu ammarah bisu. Sedangkan yang ini itu nafsunya mutmainnah. Nafsunya itu luar biasa. No, sedangkan yang di sana ammarah bisu. Oleh karenanya bertarbiyalah dengan orang-orang yang memiliki jiwa yang mutmainnah, jangan yang memiliki ammarah bisu. Wa ma ajra'ana al-yawm ayyuha as-sada fi qadiyyati al-hasab wan-nasab. من كان له حسب ونسب ولو لم يكن من العلماء
قربوه واجعلوا له شأن عظيم وإلى آخره. وقد يكون موجود بين الناس واحد من العلماء ولا أحد يلتفت إليه ولا يؤبه له. والله هذا خطر عظيم على أمة سيدنا محمد أيها السادة. Bahaya yang menimpa kita, dan ini bukan bahaya kecil, adalah bagaimana umat ini tertipu dengan adanya nasab yang besar. Orang ketika punya nasab yang besar, walaupun dia tidak berilmu, dihormati luar biasa, dieluk-elukan, diagung-agungkan, dimuliakan. Tapi ada ulama, dia tidak memiliki latar belakang nasab yang besar, tidak diperdulikan sama sekali. La yu'bahu bih. مشكلة عظيمة. ورسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع حدا بنفسه صلى الله عليه وسلم لهذه المشكلة. يا فاطمة اشتري نفسك من الله، يا عم العباس اشتري نفسك من الله، يا فلان، وسمى أسماء صلى الله عليه وسلم من قرابته. فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني أنتم بأنسابكم. Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata kepada putri tercintanya Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, selamatkan dirimu, merdekakan dirimu, beli dirimu dari neraka, merdekakan dirimu dari neraka. Beliau juga berkata kepada pamannya Abbas, selamatkan dirimu dari neraka. Kemudian ada beberapa keluarga Nabi, kerabat Nabi yang disebut namanya agar mereka menyelamatkan diri mereka sendiri dari neraka. Kemudian Nabi mengatakan bahwa saya tidak bisa melakukan apapun untuk kalian. La ughni ankum minallahi syai'a. Ketika orang-orang datang menjumpai saya dengan amal perbuatan mereka, kemudian kalian malah datang dengan mengandalkan nasab dan keturunan kalian. Fa in kana lil habibi hasabun wa nasabu fa inna lil faqiri rabbun ghafuru. Kalau seandainya ada orang yang menyatakan diri sebagai Habib, memiliki nasab yang tinggi besar, maka kita juga harus berani mengatakan dengan gagah, kalau mereka punya nasab yang besar, maka kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Wa iyyaka an tafham minni ayyuha as-sami' anni astanqisu aw astasghiru min sya'ni ahli al-bait. Laysa hadha al-maqsud min hadha al-kalam ayyuha as-sadah. Kemudian kalian jangan pernah salah faham, apa yang saya sampaikan ini tidak ada tujuan sedikit pun untuk merendahkan para ahlul bait, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimna bifadlillah tabaraka wa ta'ala qaulullah azza wa jal, qul la as'alukum alaihi min ajr illa al-mawaddata fil qurba. Fahimnahu bifadlillah tabaraka wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran sendiri dikatakan qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba, bahwa saya mencintai mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Qul, katakan Muhammad, la as'alukum alaihi ajra, aku tidak meminta pada kalian bayaran, upah atas dakwah tabligh yang aku sampaikan pada kalian, illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta pada kerabat. Fala budda ayyuha as-sada في أننا نتناصح فيما بيننا على كل كبيرة وصغيرة. Karena itu yang harus kita lakukan adalah saling memberikan nasihat, baik persoalan kecil maupun persoalan besar. ولكن هذه النصيحة ينبغي أن تكون ممزوجة بأمرين اثنين. كما قلنا أن النصيحة مرة، ماذا أفعل بها؟ غلفوها أيها الأحبة ببرشام من الشوكولاتة أو من السكر أو من العسل. ماذا نسمي البرشام سيدي؟ عرفتم البرشام؟ نعرف. حبة الدواء سيدي. في الخارج ماذا يوجد؟ مثل البلاستيك. في الداخل ماذا يوجد؟ دواء مر. في الخارج وضعنا شيء حلو، يعني عندما هو يأخذ حلو يأكل تصبح في المعدة يصبح مر. إذا نحن أطعمناك المر بقالب الحلواء. نعم. Akan tetapi seperti yang tadi disampaikan bahwa nasihat itu pahit, oleh karenanya nasihat yang diberikan agar bisa diterima itu mesti dilakukan dengan dua hal. Yang pertama adalah dikemas dengan kemasan yang manis, kemasan yang menarik, seperti halnya obat yang dikemas menggunakan kapsul, itu sehingga pahitnya tidak terasa, padahal kalau dibuka kulitnya itu pahitnya luar biasa. Atau kita kemas dengan menggunakan gula sehingga terasa manis, apapun caranya,
Jadi artinya nasihat itu pahit. Oleh karenanya agar nasihat itu bisa diterima, maka kita perlu mengemasnya dengan kemasan yang indah, menarik dan manis. نعم. وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمي ومشتغلا في فضل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد له سيكون نجاته وخلاصه فيه. العلم المجرد أيها السادة من التربية والتزكية وهذه الفنون التي تعب عليها العلماء القدماء حتى أوصلوها بهذا الشكل لنا رضي الله عنهم. العلم المجرد عن هذا لا يزيد صاحبه إلا تكبرا. ماذا؟ أنا حفظت الألفية، أنا كذا كذا، أنا كذا كذا، فعلت على الأشياخ، كل أنا بأنا بأنا. إذا ماذا يوجد في داخلك؟ يوجد فرعون صغير هكذا، فرعون. متى يظهر هذا الفرعون؟ عند أول مشكلة فيما بينك وبين الآخرين. في المجالس الإيمانية لن يخرج فرعون أبدا. تستحي أنت بين يدي الشيخ تخرج فرعونك؟ تستحي. نحتاج هناك في الأسواق، هناك مع المجتمع أيها السادة، عندما تعامل بالدرهم والدينار، بالفلوس والمادة، تتعامل بالتجارات، أين هذا الفرعون؟ هنا سيظهر أيها السادة. Kenapa para pencari ilmu, orang yang sibuk dengan pangkat dan kedudukan, itu mereka begitu berat dan merasa pahit untuk menerima nasihat? Karena di dalam diri mereka itu ada persoalan, ada problem di dalam diri mereka. Itu para pencari ilmu. Sehingga mungkin ketika mereka berada di majelis-majelis iman, itu persoalannya tidak kelihatan, Fir'aunnya tidak kelihatan. Tapi coba ketika mereka sudah berinteraksi dengan uang, dengan perdagangan, dengan bisnis, dengan orang lain, ini disitulah kemudian Fir'aun itu akan muncul. نعم. ثم قال رحمه الله في هذا الطالب العلم الذي يظن هذا الاعتقاد: لا يعلم هذا المغرور أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به تكون الحجة آكد. Nah, baik. Tadi ada yang belum tersampaikan bahwa kenapa para pencari ilmu itu berat untuk menerima nasihat? Karena mereka dipermainkan oleh khayal mereka. Mereka mengira bahwa hanya pengetahuan saja, al-ilmu al-mujarrad, pengetahuan belaka itu sudah cukup untuk bisa menyelamatkan, tanpa harus bersusah-susah diamalkan. Nah, ini yang menjadi masalah, sehingga kemudian mereka merasa berat untuk menerima nasihat. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis: ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun la yanfa'uhu Allah bi'ilmihi. Allah, na'udzubillah. Dia tidak pernah tahu bahwa ketika ilmu itu tidak diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi hujjah yang memberatkan dirinya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa di antara orang yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak Allah beri manfaat. Wa min masyahir syawahid 'inda sadatina as-sufiyyah wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli 'ubbadil wasan. Kemudian beliau melantunkan sebuah syair yang cukup masyhur, ditulis oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitab Zubadnya, alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubbadil wasan, bahwa orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum disiksanya para penyembah berhala. Na'udzubillah wal a'yadzu billah. Wa ruya anna al-Imam al-Junayd radhiyallahu ta'ala anhu ru'ya fil manami ba'da mautih. Qila lahu ma fa'ala Allah bika ya Abul Qasim? Qala laqad tahat tilka al-ibarat وفنيت تلك الإشارات ولم يبق لنا بين يدي الله سوى ركيعات ركعناها في جوف الليل. يعني يقصد العمل. Sayyid Taifah Sufiyah, penghulu kaum Sufi, Al-Imam Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi, suatu ketika beliau dimimpikan di dalam tidur, kemudian setelah wafat beliau tentunya, kemudian ada yang bertanya kepada beliau, apa yang Allah perlakukan kepadamu? Kemudian beliau menjawab bahwa ibarat, isyarat
pidato, ceramah yang ketika beliau hidup beliau sampaikan semua sia-sia, nggak ada gunanya, hilang semua, selain beberapa rakaat kecil yang aku lakukan di tengah malam. ثم قال الشيخ رحمه الله في حكمة جديدة: أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسة ولا من الأحوال خالية. هذه إن شاء الله إلى اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكمال طاعته. اعذروني أيها السادة إذا يعني شددت اليوم قليلا، ولكن فيما بيني وبينكم إن شاء الله المحبة والوفاء والإخلاص لأصحاب هذا المجلس الكريم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يوجد بعدين Dan سؤال beliau ما فيه. menutup majelis ini, insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan membahas bahwa bagaimana kita setelah berilmu jangan sampai kita bangkrut dari amal dan jangan sampai kita sepi dari hal. Mohon maaf kata beliau, kali ini pertemuan ini sedikit rada keras, tapi kalian mesti tahu bahwa antara beliau dan kita semua itu ada ikatan cinta yang sangat kuat, kasih sayang yang sangat kuat. إن شاء الله نأخذ بعض الأسئلة ولكن نستمع إلى قصيدة واحدة حتى إن شاء الله تجهز السؤال إن شاء الله. نعم. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa ditanyakan langsung, tapi setelah beliau ingin mendengarkan satu qasidah.